হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সুচন্দা আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল লাইফস উইশ লিস্ট বিয়ন্ড লিমিটেশনস। আর আমার চ্যানেলে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম আমাদের আবাসনে যে ফিয়েস্টা 2025-এর অনুষ্ঠান হয়েছিল তার লাইভ ব্রডকাস্ট বলতে পারেন। কিন্তু পর্বগুলো খুব বড় না হয়ে যায়, সেই কারণে এটা আগের পর্বের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি। অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব। তাহলে চলুন দেখতে থাকি ফিয়েস্টা 2025। সবাই গাইবেন। এখনো সে রাধা রানী বাঁশির সুরে পাগলিনী, এখনো সে রাধা রানী বাঁশির সুরে পাগলিনী, অষ্টসখীর শিরোমণি, অষ্টসখীর শিরোমণি নব সাজে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में आशिकों की कोई कोई। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में झूठ ट्राई मिस हो गई। दिल में तू रहती है बेताबी कहती है, I keep running on the top my top। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे one, two, three। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। बोलिए हाथ ऊपर देखिए, सुनो like that। तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मदहोशी है, तू मेरा है अफसाना। तू है आवारा धड़कन, तू है रातों की तड़पन, तू है मेरी सुलझाना। तेरे जुल्फों के नीचे मेरी ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी को मुक्ति राहत। My only wish is ever to make you mine, my heart is praying with you all day all night long। अरे কতবার বলবো দু হাত তুলে বল রে কৃষ্ণ না, তুই পেরে তোর সকল নমস্কার। দু হাত উপরে দেখি দেখি। আরে এরা বাচ্চারা ভালো না, উপরে आ जाओ ऊपर। कम कम कम। अरे आ जाओ इधर आओ इधर। बाबा तक नहीं आ सुनो। अरे आ जाओ, ये लोग तो शर्मा रहा है, डर लग रहा है क्या? परमिशन नहीं है? किसने परमिशन नहीं दिया बताइए? अच्छा मैं परमिशन देता हूँ ना बेटा, आ जाओ कम कम आ जाओ। ये लोग इतना अच्छा नाच रहा है ना, पूरा ऐसे नाच रहे हो। आ जाओ देखो इन लोगों का डांस कितना अच्छा करता है मेंगोलिया सिटी का बच्चा लोग। एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए प्लीज अभी। वो हाँ लाइन से करते हैं, अच्छे से नाचना है। अभी सब देख रहे हैं, वहाँ पे तो अंदर कोई नहीं देख रहा, अभी लाइट पे आ जाए सब देख रहे हैं। हुस्न तेरा तौबा तो बनी, देखो सब रेडी है, लेकिन उससे पहले भजन गाना पड़ेगा, इसके बाद ये गाना। आ जाओ। अरे बाप रे बाप, अक्षय कुमार डांस कर बच्चा। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। इस गाने में भी नाच रही है। एक बार जोरदार तालियां उन सभी के लिए, बच्चों के लिए। कम ऑन, चलो इन लोगों के लिए। रेडी?
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम Put your hands in the air, everyone! Make with your sunny! तू मेरी खामोशी है, तू मेरी मनोशी है, तू मेरा है अफसाना, तू है आवारा धड़कन, तू है रातन धड़कन, तू है मेरी दिल जाना। तेरे जुल्फों के नीचे मेरी ख्वाबों की जन्नत, तेरी बाहों में आके बेचैनी को मिलती राहत। My only wish is ever to make you mine. My heart is playing with you all day, all night long. अरे कहाँ गा रहे हो? हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। गाना खत्म। तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा। तू प्रेमी मैं प्रेमी, तू राजी मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा। तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा 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 लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा। और सवाल हाथ में उठाने के everyone ready for the one and only slow dancer, Nicola! I am a disco dancer, I am a disco dancer, I am a disco dancer, ज़िंदगी मेरा गाना, मैं किसी का दीवाना। झूमो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ। I am a disco dancer, I am a disco dancer। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। अपनी अदा है यारों से जुदा, अपनी अदा है यारों से जुदा। मोनिका जोड़े गाइए प्लीज। मोनिका ओ माय डार्लिंग, ओले ओ, वाह, আরেকবার গাও, ওলে ও। ওকে, আমি তো গাইতে বললাম, তুমি বাজাবে? তুমি বাজাবে? তাহলে সামনে আসতে হবে, অত দূর থেকে বাজালে হবে না ভাই, সবাই শুনবে তোমাকে, দেখবে। ওকে, আচ্ছা আপনারা জাজ,
আমি তো আপনাদেরকে গাইতে বলেছিলাম, বাট উনি বাজাচ্ছিলেন, তো আপনারা শুনবেন হ্যাঁ ঠিক বাজাচ্ছে কিনা। আমি যেটাই গাইবো সেটাই তোমাকে বাজাতে হবে। ওকে, রেডি? ওকে, আপনারা জাজ, আপনারা শুনবেন। ওকে, লেটস গো। ওলে ও, ওকে, ওলে ও, ঠিক বাজাচ্ছি তো? এবার দেখি। ওলে ও, আচ্ছা, ওলে ও, আচ্ছা, okay, ready? Ole oh, acha, ole oh, acha, correct বাজাচ্ছে কি? এবার দেখি। ole এবার দেখি। With Pritam, ready, kick, 1, 2. Louder, Bengalia City, everyone. आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसको जहाँ से मिटा। ओले ओ कुकाला मुकाबला लला, ओ लला मुकाबला सुभान अल्लाह लला, ओ लला। आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसको जहाँ से मिटा। ओले ओ मुकाबला मुकाबला लला, ओ लला मुकाबला सुभान अल्लाह लला, ओ लला मुकाबला मुकाबला लला, ओ लला। ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं, जितना हुआ तेरा। এটা আমরা গাইবো, কিন্তু আপনাদেরকেও আমাদের সাথে গাইতে হবে। ওকে, চলো গাইবে সবাই। তেরে বিনা গুজারা। Wow, let's go, let's play. Bengalia City, put your hands in the air. This is now for Ranjit Singh from Fiesta 2025.
मुश्किल मुझे आसमां भी है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाह जब हमको आवाज दो, हम है वही हम पे जहाँ, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। কদম ডালে বসিয়া আছে কেন হারাম সাদা মাহে তুই জল না যাইও, ও মাহে তুই জল না যাইও। কোথায় না যাইও, তাহলে জোরে হাততালি বাজাইও। কিন্তু আমি এবার আমার অনুষ্ঠান শেষের দিকে, দাদা সবাইকে নাচতে হবে, আপনারাও নাচবেন তো, কি বসে থাকবেন এইভাবে? রেডি, লেটস গো। Let's go. কদম ডালে বসিয়া আছে কেন হারাম সাদা মাহে তুই জল না যাইও।
कोई खिलाड़ी नाचता तो हाथ में देखिए ऊपर कम ऑन मंगोलिया सोनी लेट्स गो 1 2 3 4 एक महाजवी एक नूर नबी रब की रुबाई क्या है तबाही हरदम सुराही होली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी कायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया भैया अफगान जलेबी माशूक फरेबी कायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा दिखा के प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया है कि नहीं सोनी कुड़ियों का भी साथ है जीने का ले ले मजा जीने का ले ले मजा डरने की क्या बात है ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना वो सारे नाले रोगे थे ऐश करोगे सुनने कितने सारे मजे कैश करोगे सारे ना सारे ना सारे ना सारे ना जमिया छठो यारी चक्की नहीं हो इश्क बुमारी जमिया छठो यारी चक्की नहीं हो इश्क बुमारी जमिया छठो यारी चक्की नहीं हो इश्क बुमारी इश्क हम देख के बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले आहा 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 ओ सावन में 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 लग गई सावन में लग गई कि तुम मेरा हो सुने हसीना पागल दीवानी सुने हसीना पागल दीवानी आज न सोया सारी रात कि तुम मेरा हो सावन में लग गई कि तुम मेरा हो याद से तेरी माता जाता राता नु रोगड़ा बाबा अहिया विचो बंदिया बरसाता नु तारे गिड़गिड़ याद से तेरी माता जाता राता नु रोगड़ा बाबा अहिया विचो बंदिया बरसाता नु ओहो ये इश्क तेरा गड़बाड़े ओहो ये इश्क तेरा गड़बाड़े ओहो এবার আমরা যে গানটি গাইবো এই গানটি আমার অনুষ্ঠান শেষ গান কিন্তু তার আগে আমি চাইবো একবার দ্য ওয়ান এন্ড অনলি ম্যাঙ্গোলিয়া সিটির জন্য একবার জোরে হাততালি ফিয়েস্টা 2025 যারা অর্গানাইজ করেছেন সবার জন্য একবার জোরে হাততালি এন্ড মেনি মেনি থ্যাঙ্কস টু শুভ জাহাঙ্গীর দা সিটি লাইট রক্স 1 2 3 4 আমরা হোলি খেলবো কিন্তু গানে গানে রেডি ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे
গান সব হলো, যদি সেখানে অল্প হলে ভোজপুরি না হয় তাহলে ভালো লাগবে। ভোজপুরি গাইব, চলো অল্প হলেও গেছে। ও লাগাবে জবলি বিসি हिले ना आरा डिस्ट्री ओ जिल्ला टॉप ना दे लो, ओ जिल्ला टॉप ना दे लो कमरिया कमरिया। अच्छा एक मिनट, আমি বলবো কমরিয়া, বেঙ্গলিয়া সিটি সবাই মিলে বলবে, বলবে? চলো শুনি। কমরিয়া। তোমরা কি বেঙ্গলিয়া সিটি? তোমরা শুনবে, ওনারা আর আমি গাইবো। রেডি রেডি। কমরিয়া। শুনেছো? শুনুন, শুনেনি বলছি, একটু জোরে চাই, এনার্জি কোথায়? কমরিয়া। এবার আরো বাড়বে, আরো বাড়বে। আচ্ছা এবার লাস্ট কিন্তু, হ্যাঁ এবার লাস্ট জোরদার চাই। কমরিয়া। এবার এবার যদি না বলতে ধরে পেটাতো তো। রেডি বেঙ্গলিয়া। কমরিয়া 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 কবে না ভালো গুলালি বগলা রেলো কমরিয়া কবে না ভালো গুলালি বগলা রেলো বগলিয়া বগলিয়া झूमे मुस्ती पे झूमे लटाटा गोरखपुर देवरिया में तोहर नाम के भीगे लसाटा साटा 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 बहरालो जतू नदनिया हिले मोहनिया बोहनिया चौका चौक लागेलो चौका चौक लागेलो कमरिया कमरिया। আচ্ছা তখন তো আমি বললাম গাইতে তাই গাইলো, এবার আমি বলছি না গাইতে তাও গাইবে, শুনবে? আমি বলছি না গাইতে তাও গাইবে, শুনো। ও পতলি কমরিয়া তোর, শুনেছো? ডবল তোর तिरछी नजरिया तोरी पतली कमरिया तोरी तिरछी नजरिया तोरी। এবার আমিও গাইবো, ওনারাও বাজাবে, কিন্তু বেঙ্গলিয়া সিটি একটু লাফাবে হাওয়াতে, একটু জাম্প করবে সবাই। বেঙ্গলিয়া সিটিকে একটু হাওয়াতে দেখতে চাই, দেখি দেখি। রেডি। কমরিয়া। আরে দাদা একটু রোনাল্ডোর মতো জাম্প করতে হবে, দেখি ভালো করে, দেখি দেখি দেখি। ওয়ান মোর টাইম। কমরিয়া কমরিয়া কমরি कमरिया 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 कबे ना पालो बुलाली कब लागेलो बुलाली कब लागेलो बुलाली कब लागेलो। सो मच थैंक यू। এবার আমি চাইবো সিটি রক মিউজিক্যাল ট্রুপসের কর্ণধার আমাদের শুভজা জাহাঙ্গীরদার জন্য একবার জোরে হাত তালি। মেনি থ্যাংক ইউ আশিস দা এন্ড আপনার পুরো টিম, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অ্যান্ড ভেরি নাইস ওয়েল অপারেটিং আমাদের সাউন্ড পল ভাইয়ের জন্য একবার জোরে হাত তালি চাইবো। এলইডি অপারেটর, ক্যামেরাম্যান, লাইট সকলের জন্য জোরে হাত তালি। এবার আমি আমার ব্যান্ড মেম্বারের পরিচয় করাতে চাই। আমাদের বেস গিটারে আছে আমাদের বিকাশ ভাইয়ের জন্য একবার জোরে হাত তালি। ড্রামসে আছে প্রীতমের জন্য একবার জোরে হাত তালি। कीबोर्ड एंड गिटार নিয়ে আছে বিট্টুর জন্য একবার জোরে হাত তালি। এন্ড গিটারে আছে মিস্টার অ্যারনের জন্য জোরে হাত তালি। কিন্তু বন্ধুরা ব্যান্ডের জন্য তালি, সাউন্ডের জন্য তালি, সবার জন্য তালি, আমার জন্য খালি। চলো এতক্ষণ আপনারা আনন্দ করুন। এবার আমরা যে গানটি গাইছি আমাদের অনুষ্ঠান Oh
प्यार दे हमसे यार प्यार दे दोस्ती देंगे जिंदगी अपनी वादे माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम ओ माँ तुझे सलाम माँ तुझे सलाम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम আমার এই কথাটা এক মিনিটের জন্য মন দিয়ে শুনুন। হ্যাঁ, এই গানটা আমরা কাদের জন্য গাইছি? আমাদের দেশের জওয়ানদের জন্য, তাই তো? যারা সারা রাত দিন নিজের ফ্যামিলি নিজের পরিবারকে ছেড়ে বর্ডারে ডিউটি করেন, এখানে ওখানে ডিউটি করেন, কাদের জন্য? আমাদের জন্য। যাতে আমরা এইভাবে আনন্দ নিয়ে হাসি খুশি থাকতে পারি বলেই ওনারা বর্ডারে বা এখানে ওখানে ডিউটি করেন, রাইট? আজকে ওনারা বর্ডারে বা এখানে ওখানে ডিউটি করেছেন বলেই আমরা নিজের পরিবারের সাথে বাড়িতে ভালো করে ঘুমাতে পারছি, হ্যাঁ কি না? আর সব থেকে বড় কথা এখন বলবো, এটা আপনারা মন দিয়ে শুনবেন আর ভেবে দেখবেন কি এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমাদের দেশের জওয়ানরাই আছেন যারা আমাদের জন্য নিজের বুকে গুলি খেয়ে শহীদ হয়, তাই তো? আর কেউ আছে কি যারা আমাদের জন্য শহীদ হয়? 14 ফেব্রুয়ারি 2019 পুলওয়ামাতে একটি অনেক বড় বোম ব্লাস্ট হয়েছিল, যেখানে আমাদের 40 জন সিআরপিএফ এর জওয়ান শহীদ হয়েছিলেন। মনে আছে কি সবার? মনে থাকা উচিত, বিকজ উই আর ইন্ডিয়ান, দিস ইজ আওয়ার নেশন, রাইট? ওনাদের শরীরের টুকরো টুকরো রাস্তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, তাই তো? এমনভাবে শরীরটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল কি হয়তো অনেকজনের বাড়িতে পুরো শরীর যেতেও পারেনি, কয়েকজনের বাড়িতে হয়তো শুধু হাত গেছে, কয়েকজনের বাড়িতে হয়তো শুধু পা গেছে। একটু মন দিয়ে ভেবে দেখুন, যারা শহীদ হয়েছেন হয়তো ওনারাও কারোর বাবা ছিলেন, কারোর ছেলে, কারোর দাদা ভাই, কারোর হাজব্যান্ড, বাট ওনারা শহীদ হয়েছেন কাদের জন্য? আমাদের জন্য, যাতে আমরা এইভাবে আনন্দ নিয়ে হাসি খুশি থাকতে পারি। ওনারা শহীদ তো হয়েছেন, বাট শহীদ হতে হতে হয়তো কি বলেছেন জানেন? হয়তো ওনারা এই বলেছে কি দেশ সে है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, राइट? আমরা কোনো সিনেমার হিরোর কথা বলছি না, কোনো সলমান খান, শাহরুখ খান বা কোনো অমিতাভ বচ্চনের কথা বলছি না। আমরা কথা বলছি কাদের? আমাদের রিয়েল হিরো, আমাদের দেশের জওয়ান। ওনারা তো আমাদের জন্য শহীদ হবে, আমরা কি হতে পারি শহীদ? আমরা পারি না, বাট আমরা কি পারি? আমরা ওনাদেরকে সম্মান দিতে পারি, তাই তো? তো আজকে আপনাদের মেঙ্গোলিয়া সিটির তরফ থেকে ওনাদেরকে সম্মান দেব। লাভলি অডিয়েন্স, এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। যখন আমি মা তুজে সালাম গান গাইলাম, তখনই আপনারা সবাই নিজেরাই উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এই সম্মানের জন্য আমি আর আমার ব্যান্ড মেম্বার আপনাদের জন্য হাততালি দিতে চাই। কেননা অনেক জায়গাতে আমাদেরকে বলে বলে দাঁড় করাতে হয় কি দাঁড়িয়ে পড়ুন আমরা দেশের জন্য গাইছি, দাঁড়িয়ে পড়ুন আমরা দেশের জওয়ানদের সম্মানের জন্য গাইছি, কিন্তু এখানে বলতে হয়নি, এখানে আপনারা নিজেরাই দাঁড়িয়ে পড়েছেন, তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমি রিকোয়েস্ট করতে চাই, যারা বসে আছেন যাদের পায়ে যদি কষ্ট না থাকে তাহলে 1 মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লে খুব খুশি হব। এই দাঁড়ানোটা তাদের জন্য যারা আমাদের জন্য নিজের বুকে গুলি খেয়ে শহীদ হয়েছে। লাভলি অডিয়েন্স, এরকম সম্মান যদি নিজের দেশের প্রতি থাকে তাহলে সত্যি আমরা মন খুলে বলতে পারি সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। আজকে আমরা ওনাদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবো। শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার জন্য ক্যান্ডেল চাই, মোমবাতি চাই, বাট আমাদের হাতে নেই। বাট যাদের কাছে স্মার্টফোন আছে ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বালাবে লাইক আ ক্যান্ডেল। এটা আমি সতীশ গজমের বলছি বলে নয়, এটা আপনাদের মনের ভিতর থেকে এই আলো তাদের জন্য যারা আমাদের জন্য নিজের বুকে গুলি খেয়ে শহীদ হয়েছেন। এভরিওয়ান, সকলে হাত দিয়ে চাই মেঙ্গোলিয়া সিটি। तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, पर चांद हमेशा रहता है। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी किस्मत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, एक दिल सी है दिल की आरज़ू।
भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না শুনে তবে একলা চলো রে। সবাই মিলে গাইবেন, আমরা শুনতে চাই সবাই। যদি তোর ডাক শুনে কেউ তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুক্তিরায়, সবাই করে ভয়, সবাই থাকে মুক্তিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ বলো, তবে পরাণ বলে তুমি ভুলে তোর মনের কথা। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে কি একলা চলো রে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন, হাসি মুখে থাকবেন। আমি সতীশ কর্মীর আজকে জন্য বিদায় নিতে চাই। অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই করিয়া সিটিকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। যদি আপনার অনুষ্ঠান ভালো লাগে তাহলে একবার জোরে হাত তালি দেবো সকালের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ।